তিনি ओंखा बाय इलेक्शन धर्मनगर তিনি एप्रिल तालनि चुकु सालमारि सांग्रं सालो 56 धर्मनगर विधानसभा करं करं भोट सेंटर रग भोट रुलाइका थंग्रंगनि जुदा जुदा बदल CPIM नि अंगै बातायनाय अमिताभ दत्तब भोट रुफाइका बनकारि तंगो CPIM नि जुदा जुदा आदंग्रक तै आमचिनि लुकुर कराक नाइचर मुंगनि बिसिंतै भोट नाहाजागै तंगो गोबांमा पुलिस गोबांमा TSR भोट सेंटर नुकजाखा गोबांमा बर 56 धर्मनगर बाय इलेक्शन भोट रुखा CPIM नि कैंडिडेट अमिताभ दत्तब শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে এখন পর্যন্ত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মানুষ ভোট কেন্দ্রে আসছেন, লাইনে দাঁড়াচ্ছেন, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এর বাইরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু পুলিং বুথের সামনে আমরা দেখছি সমস্ত নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে সেখানে জমায়েত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মানুষের যে এই ভোটের প্রতি যে আগ্রহ কতটা রক্ষা করা যাবে সেটা সময় বলবে, এক্ষুনি সবটা বলার সুযোগ নেই। মানুষ কতটা উৎসাহের সহিত ভোট দিচ্ছে, মানুষ তো উৎসাহের সাথে ভোট দিচ্ছে। কোথাও এখন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে আমরা ক্ষোভ দেখিনি। মানুষ ভোট দিচ্ছেন, স্বাধীন মত প্রকাশ করছেন এবং আমরা আশা করি এখানেই গণতন্ত্রের জয় হবে। আচ্ছা, আপনার কি रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकतै क्वालिटी गाहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रांक्लायबायनो मानथगै दंग मानथग याक बाय ताकजा रिगनाय जामथो रिसा कानबर मानथग कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 82589191171 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।